Aniya kita sa ato ang virtual presser sa VVOC or sa Visayas Vaccine Operation Center sa atong daily report on what is happening on our vaccination. Okay, so karong adlaw as of May, unsa man ta karon 25, our total number of doses received no of the vaccines as of May 18 is 449,010. So mao pa na gihapon, wala kitay nadugang nga nadawat sa pagkakaron. The breakdown is as follows: 257,760 Sinovac, 162,000 AstraZeneca, and 29,250 Pfizer. Ang total eligible population for priority subgroup A1 as of May 11 is 131,781. Ang total eligible A1 vaccinated individuals for the first dose as reported on May 24 is already at 97,327 or 73.9%. So kung tanawon nato, medyo happy ta karong adlaw kay makita nimo gamay na lang gyud kaayo makumpleto na nato ang atuang A1 subgroup classification for their first dose. Can you imagine na katong mga pila ka semana nga nangagi nga medyo kamang gyud ta no nga ang atuang mga A1 atong pagabakunahan. So as of yesterday, having reached 97,327 sa A1 is already an accomplishment ug atong giawhag no pagpadayon ang atong mga A1 master listed persons palihog ko pagpabakuna na kamo. So ang atua dayong mga A1 nga second dose nga nahatagan na og second dose, that's already 52,205 or 53.6%. Meaning to say, we now have 52,205 healthcare workers or A1 frontliners fully vaccinated. Apil na ako ni Ana no sa 52,205. Adto naman kita sa ato ang A2 nga subgroups. Ang nakalista sa ato no is 549,444 as of May 24. So this 549,444 is actually a cumulative number from Cebu, Bohol, Siquijor, and Negros Oriental. So ang atua dayong nabakunahan sa ato ang A2 is already 41,939 or 7.6%. Gamay pa kaayo ang atuang nabakunahan sa atuang mga senior citizens. So atong mga lolo ug lola, ang atong mga mama ug papa, ug ang ato ang mga guardians, ug ang atong mga auntie ug mga uncle nato nga nabilong sa A2. Palihog ko kung kamo na master list na, ayaw kamo pagduha-duha, pagpabakuna na kamo. Kinahanglan kaayo nga magpabakuna kita, especially in this time where our cases are very low. Hibalaan nato nga kung taas ang atong number of active cases ug mas daghan ang bag-ong mga kaso, mas maglisod kita kung dinha pa kita magpabakuna because we really want to be able to achieve the herd protection as soon as many more vaccine doses come to our shores. So 41,939 ang nabakunahan for the first dose ug naapod kitay nabakunahan for their second doses already of 6,608. Meaning to say, naakitay mga senior citizens nga 6,608 nga fully vaccinated. So isn't it amazing nga naa nakitay mga fully vaccinated individuals? Adto naman pud kita sa A3. These are the persons with comorbidities, high blood pressure,
diabetes mellitus, chronic kidney disease, autoimmune disorders, persons being treated with for cancer, persons who are bedridden already with poor prognosis, those with HIV, those with other diseases even, no? So, tanawon ta ang nakalista as of May 24, 116,218. Ug ang atong natagaan og bakuna is 17,332 ug naa kitay nahatagan nga 1,647 nga fully vaccinated A3 subgroup population. So kani sila ug tan-awon nato naa kitay mga frontliners or A1 fully vaccinated 50,000 kapin. Naapod kitay mga kuan ato ang mga senior citizens fully vaccinated nga 6,608 ug 1,647 nga A3. So wala pa kita ni abot og 100,000 sa atong population, no? So kami nagaauhag sa atong tanan palihog ko magpabakuna kita. Hinumduman nato nga dili lang kita gapabakuna for our own selves but for us to be able to help our our loved ones, protect them for the vulnerable that cannot be vaccinated like our children 18 and below. Although kahibalo kita na currently dito sa laing nasod, particularly sa Amerika, nagsugod na sila og try to vaccinate 12 to 15 years old nila nga mga kabataan. So, adto na pud kita sa Pfizer kay murag ang interest sa mga tao karon naa man gyud sa Pfizer, knowing we have 29,250 doses. So sa A1 niingon ko sa previous na akong briefer nga ang atong Pfizer is allocated to A1, A2 and A3 subgroups. So sa A1 naa kitay nabakunahan nga first dose nga 440, ang A2 1,374 ug ang A3 nga 2,797, a total of 4,611. Ug kani siya didto ni nato gihimo sa atong identified Project Balikbuhay Vaccination Center. So tan-awon nato pod ang accomplishment ni Project Balikbuhay. Sometimes, I think we have to identify and explain to our people nga ngano nga ang Project Balikbuhay na-appeal aning atong vaccination program sa Department of Health. Atong hinumduman nga dili kayahon sa government to do the mass vaccination because of the following. Number 1, ang atong resources in terms of manpower ug ang ato ang mga vaccination sites. So karon in any program or project of the government, the private sector will always play a very huge and important role ug dinha na pod mosulod ang atong Project Balikbuhay. And we are very grateful for this. So tanawon ta sa first dose ni Project Balikbuhay by cities. Cebu City, by the way, the mechanics for the Project Balikbuhay, it caters to the master lists of companies that submit to them for a schedule based on their subgrouping, subgroup classification. And kanang master list nga gihatag kay Project Balikbuhay, ihatag na ni Project Balikbuhay or PBB ngadto sa LGU ug sa Department of Health for approval. How does it work? It means na kung ako ay company A, located ko ani nga syudad, naa ang ako ang mga empleyado nga nagapuyo dinhaan nga syudad or naa sa lain nga syudad gikan ang iyang residence pero kay naa man siya dinha sa iyahang naa siya sa kumpanya nga located in LGUA, pwede rin na nga isubmit ang iyang mga company workers ngadto kay Project Balikbuhay. And then si Project Balikbuhay, iyan ang ilabay ang master list kay LGU para maaprubahan, matandi niya para walay double listing, wala po'y ma-miss out, and then isubmit pud na kay Department of Health para sa iyang finality sa iyang gisubmit nga master list.
So mao na ang atong pamaagi ug sa moabutay nga mga vaccinations nato, especially when more vaccines are coming, we encourage no groups o kaya mga organizations to band yourself together and then magpa-master list mo, isabit ninyo sa Project Balik Buhay para malabay sa inyong LGU kung asa mo na belong, and then kana aprubahan ni LGU, isubmit dayon na kay DOH para ma-appeal na siya sa atong final master list sa national nato sa region, diha na dayon na musulod ang inyong pagpabakuna. So I hope I made it clear no kay naa may mga nangutan gud sa ako niana nga nganong ingon ni ani man unsa may role ug kaniba kinahanglan gyud siya. We in the government, okay, I'll be speaking now for and in behalf of DOH 7, that we in the Department of Health Region 7, we are very much appreciative of what Project Balikbuhay or the private sector is doing to help us roll out our vaccination program. Alright? Pero sa pinakataas nato on the regional level, we have of course our IATF NTF Chief Implementer for Visayas, not just for the Operation Center in our fight against COVID, but also on the vaccination, and that is General Mel Feliciano. Okay? And then, asa man nabilong si OPAV o ang Office of the Presidential Assistant to Visayas. Si Office of the Presidential Assistant to Visayas, as the name implies, being a cabinet secretary, placed here for us here in the Visayas, actually also helps us out in whatever capacities it can, so that the rollout will also be smooth and seamless, and that the vaccines will also be there, the supplies will also be there, and also to help us gather the people so that we will be able to work as one. So, kita ninyo ang atuang partnership ani niya, very beautiful kayo tungod kay we're able now to achieve one goal, and that goal is to finish our vaccination soon as that the supplies are here in a very timely, systematic, efficient manner, and achieve the herd immunity para kita tanan will be able to live the new normal already. So, balikan ko si PBB vaccination for the first dose. Cebu City A1, 203, Lapu-Lapu City 40, Mandaue City 462, Cebu Province 75. For A2, 611 kay Cebu City, 28 kay Lapu-Lapu City, 1,876 Mandaue City, and Cebu Province 66. For A3, we have 2,617 for Cebu City, Lapu-Lapu is 1,343, Mandaue is 3,047, Cebu Province 359, is a grand total of 10,727. Meaning to say, ang atong bakuna, asa gikan daay ang bakuna nga gihatag kay Project Balikbuhay, gikan gihapon kana nga allocation sa Department of Health. So, dili na gikan sa private sector nga gipalit, kung dili as promised by the government nga ihatag, isupply, tungod kay mao na ang promise sa atong government nga pagabakunahan kitang tanan. So, adto na pud kita sa second dose, care of the Project Balik Buhay. So, sa A1, 3 for Cebu City, Lapu-Lapu is 2, Mandaue City is 190, Cebu Province is 4, A2 is 138 Cebu City, 8 for Lapu-Lapu, Mandaue is 934, Cebu Province is 36, and then A3, 337 for Cebu City, 80 ang Lapu-Lapu, 991 Mandaue, and 102 for Cebu Province, a grand total of 2,825. Meaning to say, na 2,825 nga fully vaccinated care of the Project Balik Buhay. Ug mangutana pud mo, kani nga mga numero, kung atong tan-awon katong atong grand total kaganina sa at a glance, maapil ba din ha ang kaning mga numero gikan kay Project Balik Buhay? The answer is yes. Ato lang man kung gisegregate tungod kay para makita nato ang accomplishment kada LGU, kada Project Balik Buhay vaccination site, kay kaniman sila ato maning itandi ug itotal manin nato sila tanan.
Okay, so tan-awon ta ang next nato makita din ha sa atong TV, sa ato ang mga monitors would be the vaccination dose summaries, meaning to say pila ka buok ang naabot, kanusa ang naabot, asa siya gihatag ug pila ang nabilin. So that is your summary of the different vaccines. So tanawon dayon nato ang adverse events. Dili pwede nga mag-istorya kita about vaccination nga dili kita maghisgot sa ato ang adverse events. So og tan-awon ninyo dinha kana siya nga kuan nga chart no, makita ninyo by province or highly urbanized cities kung asa o kinsa ang naay mga adverse events reported. This is actually taken from the Vigiflow. So si Bohol for minor gikan sa first dose ni Sinovac 257, Cebu Province 331, Siquijor is 15, Negros Oriental is 27, Mandaue City 657. Down the line. So dinha makita nato including ang adverse event nga gi-report sa Pfizer. Si Pfizer ug tan-awon nato gihatag na nato sa ato ang 3 highly urbanized cities including the economic cities in the province, namely Danao, Consolacion, Minglanilla, and of course Talisay. So ug inyong tan-awon again in the next kuan nato chart makita nato ang distribution of reported AEFI per vaccine in Central Visayas recorded from March 4 to May 24. Sinovac first dose is 1,600. AstraZeneca for the first dose 1,593. Pfizer BioNTech 6. Sa first dose ni Sinovac for serious adverse events 3, 1 for AstraZeneca, none for Pfizer. Second dose for Sinovac mild or minor adverse events 308. AstraZeneca is 33, none for Pfizer BioNTech. Second dose, serious adverse event, 1 for Sinovac, none for AstraZeneca and Pfizer BioNTech. So, ug tan-awon nato ang ato ang mga adverse events, we always classify them as minor or serious. And then ako naman ang giingon sa inyo ha, nga ang serious adverse events mean that it is a life-threatening event after vaccination 4 hours up to 28 days. Second, it can also mean it will require hospitalization for management and treatment of an adverse event in nature. Alright? So, unsay pinaka-common nga adverse event sa Pfizer? Sa Pfizer, makita nato headache, dizziness, tachycardia, and increase in blood pressure. Ug tan-awon pud nato, pareha ra kana siya halos sa mga minor adverse events nga atong na-encounter sa uban nato nga mga bakuna. So, next slide nato, si Sinovac, makita nato nga ang iyang first dose reported nga adverse event is 575, ang second dose is 20, AstraZeneca is 282 for the second dose, and for Pfizer BioNTech in the first dose 4. Alright, so ang next slide, makita na pud ninyo ang pagtali base sa ato ang Vigiflow report kung unsa nga mga adverse events ang nakalista. So again, ug tan-awon nato again, let me remind our people, our kapwa mga Pilipino no, nga atong paningkamutan nga kita magpabakuna gyud tungod kay karon ang best time for us to become vaccinated. Dili ta maghulat nga kita masakit bag-o kita magpabakuna. So right now, let me again reiterate the 8 different vaccines that has been given an emergency use authorization. So una, we have of course Pfizer BioNTech, messenger RNA ang iyahang teknolohiya ug kita kahibalo sa iyahang pagkalisod ug pagka-strict nga requirements sa iyahang logistics and of course sa iyahang gitawag nato nga storage and the actual vaccination. Mauna nga kita dinhi sa Department of Health Region 7 kauban sa atong mga partners sa atong mga LGUs
sa ato ang Project Balikbuhay ug sa atong IATF and TF naka-decide kita no nga we will only select certain vaccination sites with with an extensive training on the delivery, on the actual inoculation using Pfizer BioNTech. So messenger RNA. Ang sunod, we have Oxford AstraZeneca, followed by Janssen or your Johnson and Johnson. And the third one is, of course, your Gamaleya or Sputnik 5, which will actually have the same platform, and that is your non-replicating viral vector. Mo na siya atong gamit niya. Si AstraZeneca will only need 2 to 8 degrees centigrade. Si Gamaleya will require minus 18 degrees centigrade. And of course, si Johnson and Johnson or Janssen, 2 to 8 degrees. Sila ay will require 2 doses at 2 to 28 days apart. Okay? But your Pfizer will require 4 to 14 no 4 to 14 weeks apart. That is for Pfizer. For AstraZeneca, that is 2 to 28 days apart. Sinovac is another one that has already an EUA, which we are using already. That is 2 doses at 28 days apart. Alright? So, ang other one is your Bharat and BioNTech, which is also similar to your Sinovac. That is inactivated virus. 2 doses, 28 days apart, just like your Sinovac, and the storage of 2 to 8 degrees centigrade. Moderna already has an EUA, again, messenger RNA, but the requirement for temperature is only minus 25 to minus 15 degrees centigrade, and of course, 2 doses at 28 days apart. The last one, which is the 8th one, is your Novavax, a protein subunit, 2 doses, 21 days apart, that will require 2 to 8 degrees centigrade as its temperature for storage. So, makita nato, if you study and read the literatures, they will have almost similar adverse events to watch out for. Now, ang pangutana karon nato karong hapon na is, will we allow mixing of vaccines? Meaning to say, non-replicating viral vector ang imuhang unang bakuna, and then mugamit kag inactivated virus, no? O kaya naman you have a messenger RNA in the first dose, and in the second dose you will have a non-replicating viral vector. Ang akong tubag niya sa pagkakaron, we are still waiting for a go signal from the higher ups, because we believe that our experts panel are studying this possibility. So until such time that we are given the guidance, dili lang una kita ni ani mag-entertain nga Sinovac ka first dose, moadto dayong ka og AstraZeneca or Pfizer. Now, kung kadtong mga pangutana nato karon nga tungod kay ang ato ang gigamit mao na, is it possible nga mauna nga ang mga tao mas gusto nila nga Pfizer or AstraZeneca or Moderna ilang gamiton because they might not be allowed to enter another country? The answer there is currently, whilst it might be true, but eventually, all things considered, lahat po ng bakuna ay epektibo and safe, and eventually the entire world will be united in accepting whatever brands or kind of vaccines that you will be using. So importante po magpabakuna tayong lahat while we can, because the vaccines that you have right now is the best vaccine you can ever have to protect you from coronavirus. So maayong adlaw sa atong tanan, ug mga adlaw magkita-kita kita para sa another briefing para dinhi sa ato ang Visayas Vaccine Operation Center daily briefing, and this is a collaborative activity between the following agencies. We have the Department of Health Region 7, Project Balikbuhay, IATF and TF, and the Office of the Presidential Assistant to Visayas.